Alors, merci très chers téléspectateurs et bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle production. Nous nous retrouvons au quartier Mugunga dans la ville de Goma. C'est ici où nous avons des milliers de déplacés qui continuent à fuir les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Depuis la matinée de ce mardi, de nombreux jeunes sont dans les rues pour protester contre l'insécurité qui est aujourd'hui alimentée par certains porteurs d'armes qui sont dans cette entité. Nous avons décidé de descendre, d'arriver jusqu'ici pour que nous puissions interroger la population, pour que cette dernière puisse nous dire exactement qu'est-ce qui se passe au camp de Lushagala à Mugunga. Na hapa tuko na bwana moja. Baba, jambo. Jambo sana ndugu. Unaweza kujitambulisha kwa majina? Jina langu naita Olivier Bushu, nikiwa mkimbizi kutoka Shasha. Lakini bien sûr hapa tunaona hali hapa haiko mzuri sana. Puisque tulikimbia M23 kutoka Shasha, tunafika katika 8e sepake ya Mugunga. Lakini tumeona tunateseka sana, kila wasoda zaidi inakuwa mchana kati, inakuwa kimya, wakati usiku inapokaribia tunakutana, tunakuwa insecurity, masasi inaanza piga kila wakati, watu kukufa zaidi. Na leo kinatuma tunaingia katika barabara, ni kuona tunateseka sana. Kulikuwa soda mmoja anaingia kati ya nyumba ya mkimbizi, anafanya nini? Anaua bwana, bibi anafanya nini? Na anabaka bibi yake. Na ile yote naona tunafanya, tunateseka sana. Ila ule mtu mwenyewe alifanya ile kitendo vile, sisi population tumefanya, tumeona habipendeze mzuri, tumefanya, tumekamata, na zaidi tumefanya ni population imefanya kazi yake gisi inastahili. Accent ni yangu yote ya mwisho. Ndio, wewe ndugu, sijui na uko na neno, karibu hapa ujitambulishe. Mimi kwa majina ni Baraka, na kinachotusangaza tunakimbia masasi, mabomu, ila tukifika tunaunga kampi yetu. Tukikaa wakati watu wanakimbia masasi, wanaingia ndani ya kamp, tena mnakuta tena huko masasi na wafata huko. Tunataka muende mtutetee kabisa kwa sababu tumeteseka sana. Sasa tunasikia gizi asubuhi, manake vitu vilikuwa moto sana. Unaweza kutuambia? Ndio, tueleze kaka. Tuambie qu'est-ce qui s'est passé exactement. Viko gizi vilianza. Sasa tulikuwa tunalala, ilikuwa ma 20h, ma 18h. Tulikuwa tunalala, tumesikia fujo imeanza. Fujo ilianza usiku tia asubuhi. Shida iko, tunasikia wamekamata mwili sagizi, kaka hapa ameelezea. Tusibote wabiana mukambi, tulisikia vitufurahisha. Soda hapana mwili. Ni soda na surtout kwanza bazalendo kwanza njoo wanatutesa. Sisi tuko na mesha. Na tuisha sema mzalendo mtakamata mukambi. Akwa navala tu teni, tunamulunguza. Akwa gouvernement kwa soda. Kwanza basoda wako kule ile wako kule nyuma ya kambi. Kila siku na basoda bote, mimi sitaficha mtu. Bote na basoda. Bako nakia mimi hii telefoni niko na njoo ya hii. Bali nikutanaka siku maana nishajile yangu nishakuna karga zoke, niko rudia mimi naenda lala. Baka nikutana mjana ni watatu, akaanza nitia matambi, nikasema grand nimebafanya nini? Asepeti wewe tunataka kufunga. Sasa nafanya nini? Wamenikalisha kwanza chini. Nasema grand wafai balinitia makofi, bakanyangana na telefoni. Ukasikia? Tulikuwa tuko ba garso baene. Mimi nikaa kazi ya mchanga, nitokea Masisi. Na tumekaa kazi ya mchanga, nenda mimi nashinda mkarena, rudia mangari kanipata 2000, kani 3000, mimi nakula. Sasa nikisha rudia nilishinda yangu njala kule mkarena, tena sasa mimi nafika kutana wananyangani. Jona sie tumesimama sasa vile ba jene. Na sisi tumisha sirika, hatutaki wasoda mukambi, njoo malalamiko yangu ile ya mwisho, na nimesema basi bishepa. Merci. Alors kulikuwa pia ndugu mwingine mwenye nilikuwa mimi naona hapa, sijui kama ameenda wapi. Sijui kaka, karibu. Kwani pia na wewe pia uko mkaji, tuambie. Baba, hapa umekimbia kutoka wapi na kufika hapa? Mimi nakimbia kutoka Sake, mimi nafika Mugunga. Na hapa maisha mnaishi namna gani kukulingana na gizi mlikuwa mnaishi kule? Hapana, hapa tunaishi maisha ya kuteseka kuzidia kinzi tulikuwa naishi Sake. Mabombe Sake, huku ni masasi kuua watu, omwe Sake bombe zilikuwa ziue watu. Mimi huku tuko nakufa sasa sana. Kila siku masasi, leo masasi, kesho na saa hii masasi iko nalia tu hapa. Wakati mnakutana bakubwa ya basoda mnabambia juu ya problema ya insecurity, bako banabambia nini? Ni gérance tu, si atuweka inchi basha yujisha, obe atuweka inchi kwa hii, si tunayua tu.
Me watuambiake tu kweli. Juu tuishi mwi dunia ni kila mtu anajitumaini yaka. Wasikuwa nakia tuua. Ndio baba. Wasikuwa nakia tuua juu si mzee tuishachoka sana. Wanatutosha saki. Hapa kwetuko sahi. Hapa kuko bakichanga, kuko bashasha, kuko banani, kuko ba mweso, kuko ba Messi hapa tuko katikati. Basi vile grand. Sasa bale benye bako banaua watu exactement bako banatoka wapi? Bale benye bako banaua watu bako banatoka. Wale bako naua watu. Bwana mzee Messi siwezi kuambia kanda asema watu gani. Kila mtu yuko naua mtu. Kila mtu yuko naua mtu. Meni groupe ya armée zenye ziko zote abaziaminie bote. Bote banaonaka huyu banaogopa. Huyu anaona huyu anaogopa. Jo vile meba kakutana bote bawili ni masasi. Bakakutana huyu na huyu masasi. Huyu na huyu masasi. Sasa tuko na kosa katu si wanajua si bote na bote na nyesi mko nasikia. Baba pia na wewe ni mkaji mwingine ndio utakuja ndio. Wewe baba tuaile ndio utapata nini? Sema ujitambulishe. Makena mie kwa majina anaitwa Adolphe Yves. Mimi niko mkimbizi kutoka Kalenga. Mai kama tunaisha hapa Mugunga, tunachoka. Hii serve ndio inaacha wasoda wanakuwa wanaikala mumaka, wanaanza kutupiga masasi, olie baende kuvita kule Sake na kule yuru muremule, wao wanakuwa wanaikala huku mukanjo tunateseka. Tunaomba vraiment President Antoine Felix Tshisekedi atosha wasoda muka waende wa kuvita. Baba na wewe pia unaomba. Na mimi kwa majina naita Janvier natokea Sake. Niko na ndugu yangu pale grangu usiku walikia bakemupie iko na kioske. Nani mwenye anaiba? Nani ne baba? Wasoda wa gouvernement ndio walifika bakimunyanganya makuta na pano vyote bakebeba na makuta bakikunya na pombe bakienda. Sasa maake si banakunya pombe me abalipe. Habakulipa. Maake balikamata tu makuta zote zilikuwa shaujisha zote bakikamata bakebeba ni grangu shukuru. Sasa wewe juu ya ile problem unalomba bakubwa bafanye nini? Wande tunalomba na sie batoshe maake basoda bote muka. Juu tunaishi na basoda bote watu sana maake. Jone wangu ile mzee. Baba na wewe pia tunaona hapa unakaribia una neno kusema. Jinangu Inosa Buyoka. Nilizaliwa Kichanga. Tunaomba guvernema ya hii nchi ya Kongo itusaidie sana. Tunateseka sana tena sana. Tulitoka Kichanga tukekimbilia Mweso Kashuga Nyanzale. Tumetoka Nyanzale tumekimbilia huku Goma. Tunafika huku Goma masasi yenye tulikimbia kule tunaikuta na hapa. Bakimbizi banateseka sana, banateseka namna gani? Soda wa guvernema, polisi banaenda ishi muka. Polisi anapasha ishi muka namna gani na anapata mshahara yake. Tunaomba soda, tunaomba guvernema, tunaomba mkuu wa nchi yani Felix Tshisekedi Chilombo, kama tulimpatia masauti yetu ni kwa kutusaidia kwa hii nchi. Atusaidie, tunateseka sana tena sana. Naitika kwa jina la Inosa Buyoka, mimi nazaliwa Kichanga. Asante sana. Haya wandugu watazamaji, hii ni mojawapo ya vipindi ambavyo tunaendesha hapa. Hawa ni wakongomani ambao wamekimbia vita katika vijiji vyao. Na hapa wamekuwa kwenye kambi ya Lushagala ambapo walidhani ya kwamba wataweza wakapate amani. Lakini hiyo amani ambao wamekuwa wakitafuta siku kwa siku imekuwa kugumu. Asubuhi ya leo hali ya ekaeka imeonekana. Wakimbizi wameamua hata kumondolea maisha bwana mmoja ambaye amehusishwa katika visa vya usalama mdogo. Huyu alionekana kumuua kijana na wakimbizi wakasema haiwezekani, kwa nini nyinyi watu ambao mngelipaswa kutuchunga ndio mnakuwa mkituua? Nao wameamini kujilipizia kisasi. Kwa sasa ni polisi na vyombo vya usalama ndivyo vimeonekana maeneo hii, huku vijana wakizidi kuomba wakuu viongozi waweze kuondosha majeshi yote ambayo yamepatikana katika kambi hii, waweze kupatikana kunako shamba za vita kuliko kubaki hapa. Basi tutatembea kidogo tutizame jinsi hali inavyokuwa, tukiendelea tuna kipindi chetu. Asante. Merci. Voilà donc très chers téléspectateurs. Ndio wakati tunasema kambi zote ni kambi ya wapi na wapi? Kunakuwa kambi ya Bulengo, kunakuwa hii kambi ya Lushagala, kunakuwa kambi ya hapa kunani Kusamsamu. Manake huko akosa mukambi kama isha kuwa kaka tindo yenye iko ndani wa soda wenye wako washindo enda kuvita wanachikuta huku kwetu mukambi kwenye tulikimbilia sisi wakimbizi. Njoo tunakosa maake masasi ya kila siku mchana busiku ni masasi tu, watu wako wananyang'anyiwa.
kwa kiolela, manake hatuna na amani. Tuliwaza kama akose tuko njo na ile M23 njo isha kwa guvernema yetu kwa sasa. Tunaishiwa na hii nchi yetu kuona jinsi jeshi anapasha kuwa kwenda pigana kwa vita. Leo hii sisi njo kunakuya ua sie wakimbizi. Njo naitwa kwa jina langu, majina ni Bihango Luendo, niko mkimbizi kutoka Kichanga. Alo ndugu Bihango Luendo, kwa nini nyinyi mlipendelea basi kufuatilia kitendo hiki ya kujilipizia kisasi? Wakati tulifanya vile tuliona tumepitia mateso mingi sana, na juu tupate solution, ndugu yetu amepoteza maisha, na kuona jinsi amepoteza maisha tumembana ule mtu mwenye alifanya ile kitendo, tumejilipishia kisasi kusema wakubwa wapate malalamiko yetu, watusikie juu ya kutusaidia na kututetea sisi wakimbizi. Na unafikiri leo solution ni nini hapa ili amani ya kudumu irudie hapa kwenye kaya ya Lushagala? Hatutaki ile wakati wa soda tuko wakimbizi, tunaogopa kwanza bunduki, tunaogopa masasi. Tulikimbia juu ya vita, kisha tena soda akuye ikala na sie, adui sai akafika atatukamata sasa vile na sie tuko wasoda, ile tunaiogopa sana. Wasoda yote watoke tu hapa kwenye tunaikala sie wakimbizi. Okay, asante sana. Merci papa. Haya wa ndugu watazamaji, hapa tunakuwa tukizungumza, tukiendesha kazi zetu. Tumetembea kwenye baba, sijui unasirika nini, una shida gani? Mimi na shida shu kuona wa polisi ni wa mwizi sana, wako au watu mchana na usiku, pamoja na wazalendo na wasoda wa guvernema. Ndio wala tunaomba msaada kutoka kule kwa tusaidie sisi wakimbizi. Hatupendi wasoda muka. Ndio msaada wangu ile ndezi Slomba. Na wewe pia nini? Kazi ya wanapolisi tunakosa kani kazi gani? Wao ni kukaa wanakunywa mvinyo, yani hii pombe ambao wanaita rutuku, kasiksi. Yani ndo kazi yao, hatujui kama wanafanya kazi gani. Ndio ilikuwa yangu yote hiyo, mwende mkamwambie mkuu wa la polisi akuje aangalie venye atafanya kazi yake ya kuwalinda raia. Asante sana. Haya, sijui una neno gani pia ndugu? Na kama wanashinda vita, kama wanashindwa vita, wanatuambia sisi tunarudia, wanatushanjia, tunabachia ngambi, sisi tunaenda shina ba M23 vile, kujua hawana shida. Juu kuko takaserie mwa mbaya sana. Juu kule makuta ya Kichanga wapi na wapi Maruchuru wanaishi nao bie. Mimi sisi tunakia shiku na wetu, mimi wanatuonesha kama sasa vile badusi. Asante sana. Haya, tuwasi huko mbele kidogo. On va voir, parce qu'on est en train de voir les services de sécurité qui sont déployés. On va probablement essayer de comprendre, retrouver la situation, parce que les choses vraiment sont très compliquées. Le temps peut-être pour les manifestants aussi de nous expliquer, parce que là, les jeunes sont très fâchés. Ils sont très fâchés. Il n'y a pas de trafic ici. Hein. Il faudrait vraiment comprendre, mais là il y a les services de sécurité qui sont déployés pour essayer de... Baba Jambo, ni salama? Basi wewe ni mkaji, tuambie shida gani natuma leo mnayala hapa? Shida yenyewe naacha tunayala hapa, atukule kumambuzi, tunaanza kulana sie wote. Bazalendo njoo wanatutesa. Wasoda wanawatesa namna gani? Wako wanafanya vitendo gani? Masasi kila siku ndio yenyewe natutesa. Niko natuua, kutunyanyasa, wako na telefone, ikai natusumbua. Dada na wewe tuambie shida ni nini hapa? Shida cha waka tuletea chakula, hatutaipata, masasi mukambi, make masasi ndio kalala nalia usiku, wanatunyanyasa na kutuua. Asa waka tuletea chakula na tutaikula mzuri na hatukaipata. Alors je peux prendre ces images, essayer de faire ces images de l'autre côté. Le temps pour... Tuambie sasa baba, tuambie asira yako ni nini tena sai? Kitu gani kwa? Muingambi manake, ushakosa kama tulikimbia vita, me muingambi, tunakosa kama tulikimbia vita wala tuko mvita. Menja tumeienda ndani mzee. Jua asira unaanza wa mtu paka mtu mwana kula mtu anamumaliza mtu kumutu mtu anakula mtu mmoja. Sasa isibale mwenyewe aliua jua asira anakula mtu mmoja, anakula mtu mwingine na anamumaliza. Je, iko hapa hivi hapa leta siwe kama tuko muleta, kama tuko mubitu gani? Tunakosa kama ni nini? Na ni watu ngapi wamekufa leo? Watu 2. Na wengine waliumia nini vile vyote.
lakini mumoya amekuliwa na mwingine mtu mwenzake mumoya. Doke mtu balimuchoma kisha banamkula. Ye peke mtu mumoya alikula mtu mwenye balichoma akakula basi. Jo asira. Tunakosa kama leta iko mvitu gani? Tunakosa tulikimbia vita wala tutatusiwe. Asante. Oui, utongeza nini? Kengine kekiko leta ingeshikaza sana ibarere iko hapa kumezobla. Baitia hapa hivi hapa pembeni ya kambi shwa kwa bana wa soda bakuingia mkambi wanakuwa warudisha. Bangeshikaza kabisa. Mimi niko naoni. Ndio baba. Yenye mimi napasha ongeza pale, bangeshikaza wasepare wa soda mo baraia. Juu raia amekimbia vita. Soda kazi yake ni kwenda muvita, me hapana naye kukimbilia tena mu baraia. Ndio maana wangeshikaza omwe wa soda wabatenganishe mu baraia. Ile ni proposition moya. Ingine kila soda bamuvalisha asinye. Isikuwe kila mtu mwenye iko muteni civile anakuwa na silaha sena ni soda. So hata alijuzia silaha yake kule pembeni naye anakuwa nyanyasa mujina ya wazalendo, mujina ya FRDC. Omwe bangejikaza wabatilie maesinye soda anakuwa napita wanajua huyu yuko muteni ya kisoda na iko na adrese. Identite yake nakuwa komsa kama akafanya mabaya watu banajua sema ni soda fulani ndio mwenye amefanya hii mabaya. Me utakuwa kutana tu kila mtu jiko na silaha alijiuziaka silaha na anakuwa mzalendo non identifié. Ile haiko mzuri. Aya, asante sana wapendwa wasikilizaji. Hii mnafuata ni kipindi ambayo imekuwa live kwenye TV ya kwenu na shida ziko nyingi hapa, wananchi wanakasirika sana. Nafikiria kwamba viongozi wanakuwa na muda ya kusikia malalamiko ya wandugu hawa na wataweza wakaleta suluhu, kwani shida zimekuwa kibao tele hapa. Watu wanazidi kulalamika, usalama mdogo imekuwa ni kila siku baada ya siku. Wapi suluhu itatoka? Nafikiria kwamba hata wale viongozi wa kijeshi wenye kwa maeneo hii wana jukumu ya kuletea wananchi amani, kwani isipokuwa amani kurudi maeneo hii itakuwa kabisa ni swala ngumu. Kuona jinsi vijana wanakasirika, kuona namna gani wanaomba wakuu viongozi kudumisha amani hapa na kuomba hususa wanajeshi waondoke hapa. Hapa ni kambi ya wananchi, sio nafasi ya watu wenye silaha. Wanaomba sana wakuu viongozi waweze kuweka kando wale wenye kushikilia silaha na wananchi ambao wametoka katika vijiji mbalimbali wa uketi hapa katika hali ya amani na ukimya. Na ni moja kwa moja hivi ndipo tunakuwa tukikomesha round hii ya kwanza, maksudi tukusubiri viongozi wakati watawasili hapa, tujue pia ni namna gani wataweza kueleza watu hawa na kueleza ni kipi suluhu kwa swala kama na hili. Shukrani kubaki kwenye Kivu Morning Post, wapendwa watazamaji, na tutakutana tena baadaye. Ongeza nyingine ya mzuri.